माइनस इमरान खान की बातें हो रही हैं, तहरीक इंसाफ का वजूद इमरान खान के बगैर है। माइनस इमरान खान सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब माइनस इबाद और माइनस पाकिस्तानी होंगे, उसके बगैर कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं बनी मेरे कायद को माइनस कर सके। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि अलीमा खान साहिबा की वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है, आप क्या समझते हैं? उनकी जायज है ये बात। इमरान खान साहब किसी का बाप माइनस नहीं कर सकता। ये अदालतें जो हैं रबड़ स्टैंप बन गई हैं, इन अदालतों से कोई भी हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है। इमरान खान साहब पाकिस्तान की खातिर वो जेल में है। लड़ाइयों का टाइम नहीं है इस वक्त, आपस में मोहब्बत का टाइम है, आपस में यकजा होने का टाइम है। कारकुनान को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया है, इस पर आप क्या कहेंगे? कैसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। सर, माइनस इमरान खान की बातें हो रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का वजूद इमरान खान के बगैर है? देखो, ना तो तहरीक इंसाफ का वजूद मेरे कायद अल्लाह की उन पर रहमत हो, बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का भी निज़ाम मैं समझता हूँ मेरे कायद के बगैर नहीं चल सकता। माइनस इमरान खान सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब माइनस इबाद और माइनस पाकिस्तानी होंगे, उसके बगैर कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं बनी जो इंशाअल्लाह ताला मेरे कायद को माइनस कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान की रिहाई की तहरीक कब शुरू कर? देखे, जो तहरीक है वो चूँकि पैटर्न इन चीफ मेरे कायद हैं, उनके पास हर वीक की जितनी प्लानिंग होती है वो सारी जो कुछ हम कर चुके होते हैं, तो इंशाल्लाह वो एज पैटर्न इन चीफ वो जैसे ही हमें ऑर्डर करेंगे हम तैयार हैं। हम अपनी तरफ से जो उन्होंने हमें जिम्मेदारियां दी हैं हम उस पर मुकम्मल तौर पर काम अपने कर चुके हैं और सिर्फ अब हमारे कायद ने हमें बताना, हम तैयार हैं पूरी तरह से। काबीना के तो उन्होंने कारकुनान को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो अभी पहुंचा हूँ, मुझे तो नहीं पता कि किसने तशद्दुद किया किसी कारकुन के ऊपर। इस वक्त यकजहती की ज़रूरत है हमें, और इमरान खान साहब अगर अडयाला जेल में हैं तो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इस पाकिस्तान की खातिर वो जेल में है, पाकिस्तान की अवाम इंसानियत के लिए वो जेल में पड़े हैं। तो ये टाइम जो है ये यकजा होने का है, मुतहद होने का है, और अपने मकसद से हटना नहीं चाहिए, अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। वो मकसद हमारा यही है कि हकीकी आज़ादी हमने हासिल करनी है, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, जमहूरियत हो, पाकिस्तान के अंदर आइन की सुपरमेसी हो, पाकिस्तान के अंदर लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक़ हासिल हो, पाकिस्तान जो है वो खुशहाल हो, पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान एक खुददार मुल्क बने, पाकिस्तान एक गैरतमंद जो है वो एक जो है कौम है, और इसी तरह हमारा मुल्क जो है वो भी किसी की इमा के ऊपर ना चले बल्कि हम अपने फैसले खुद करें। सर, पीटीआई तो एक बहुत पुरानी जमात के तौर पर पहचानी जाती है, लेकिन इसके अंदर ही कारकुनान अगर कोई आवाज़ उठाते हैं तो उनके साथ इस तरह रवैया जो काबिल मजम्मत नहीं है, आप नहीं समझते? देखिए, मैं तो अभी आपने खुद बताया कि यहाँ पर आके ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि इस वक्त लड़ाइयों का टाइम नहीं है, इस वक्त आपस में मोहब्बत का टाइम है, आपस में यकजा होने का टाइम है, और मुखालफ के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, ना कि हमें आपस में लड़ना चाहिए। सर, अलीमा खान साहिबा और अली अमीन गंडापुर साहब, इनके दौरान भी इनके दरमियान भी कशीदगी चल रही है, तो हकाइक क्या है कि क्या ये एक सेम पेज पर नहीं है, क्या पार्टी की आदत मुतहद नहीं है? नहीं, देखिए, बात यह है कि असल बेसिकली मामला ये हुआ कि खान साहब का हुक्म था कि बजट मुझसे पूछ के आपने पास करना है, यानी आएंगे और मेरे से मुशावरा। पहला पैगाम मेरे साथ उन्होंने बात करते हुए दिया था, और मैंने अलीमा आपा को बताया था, मेरी बात के ऊपर ही उन्होंने फिर आगे मीडिया से बात की थी। तो क्लियर मौक़िफ़ आ गया, उन्होंने रेजोल्यूशन का भी कहा, उन्होंने कहा कि कोर्ट में भी रजू करना है। हुआ ये कि जब वहाँ फैसला हुआ, यानी तमाम वहाँ के जो उनके MPs वगैरह सारी उनकी पार्लिमानी जमात है KP, उन्होंने किया, उसके बाद PC के अंदर हुआ, और 2-3 दिन का भी वक्फा था, तो बजट फ़ौरन उस रात ही पास हो गया। तो उस वजह से मसाइल हुए कि हमें अडयाला जेल जो है वो जाना चाहिए था, वहाँ कोशिश करनी चाहिए थी। तो यही लोग इसी वजह से ज़्यादा तनकीद भी कर रहे हैं, जिसके ऊपर खान साहब ने कहा है कि आप जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट रजू करें। तो अली अमीन साहब सुप्रीम कोर्ट गए, आज लिस्ट के अंदर उनका नाम भी हमने कल भिजवा दिया था, और बाकी लोगों का जिनके नाम खान साहब ने बताए थे। तो अब मुलाकात हो जाएगी, और जो एडिशन है वो उस बजट के अंदर हो जाएगी। जब बजट पास करने लगे थे उस वक्त भी ये तमाम लोगों से ये बात की गई कि उसके अंदर एडिशन आइन के मुताबिक की जा सकती है। तो लिहाजा ये हतमी बजट उस हवाले से ना तस्वर किया जाए कि इसके अंदर हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, इसमें ऐड होगा जब खान साहब से उनकी मुलाकात होगी, वो उसमें ऐड कर लेंगे। सर, क्या ऐड करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब, क्या चीज़ ऐड करवाना चाह रहे हैं, जबकि KP के अवाम इसे जो है फ्लाई बजट करार दे रहे हैं? इमरान खान साहब क्या इसमें से ऐड करवाना चाहते हैं? देखिए, बात यह है ना कि इमरान खान साहब सरबराह हैं पार्टी के,
وہ چیف پیٹرن ہے، وہ جماعت جتنے بھی ووٹ لوگوں نے دیے ہیں، ایم پی ایز ایم این ایز بنے ہیں تو عمران خان کے ووٹ سے بنے ہیں، علی امین صاحب بھی عمران خان کے ووٹ سے بنے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب کا ہاتھ ان سے ہٹ جائے تو وہ سارے اپنے وارڈ بھی ہار جائیں، یہ تو حقیقت ہے نا۔ تو جب سربراہ وہ ہیں تو وہ اپنا انپٹ دیں گی، کیونکہ بجٹ کے اندر جو پیسوں کی ایلوکیشن ہے وہ ڈائریکٹلی عوام سے اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں خان صاحب کہ میں، کیونکہ وہ بہتر سمجھتے ہیں، سب سے بہتر سمجھتے ہیں، تو انہوں نے انپٹ دینا ہے، وہ سربراہ انہوں نے ان سے گائیڈ لائنز دینی ہے کہ اس میں کیا ہم یہ چیزیں ہیں اور اس میں کیا اور چیز کی جائے۔ سر علی امین گنڈا پور صاحب باہر کہتے نظر آ رہے ہیں کہ مجھے عمران خان صاحب نے تو میں اسمبلی توڑ دوں گا، حکومت توڑ دوں گا۔ تو سر یہ بتائیں کہ پہلے بھی عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے بھی صوبائی اسمبلی میں تحریر کی تھی، اس کے بعد عطاب شروع ہو گیا، پی ٹی آئی کا جو ہے دوسرا لفظوں میں کہا جائے تو سوال شروع ہو گیا۔ یہ بتائیے گا کہ علی امین صاحب کے اس طرح کے بیانات سے کیا پارٹی کو مزید نقصان نہیں پہنچے گا؟ عمران خان صاحب کمزور نہیں ہوں گے جبکہ حکومت ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی تو؟ نہیں، دیکھیں خان صاحب نے ایسا نہیں کہا کہ آپ حکومت جو ہے وہ اس کو ختم کر دیں یا استعفیٰ دے دیں، اگر وہ کہیں گے تو وہ دے بھی دیں گے، اور دوسری بات یہ رہے گی کہ ان سے ملاقات کر کے ان سے انپٹ لیا جائے گا اور وہ خان صاحب اس میں جو انپٹ دیں گے وہ شامل کر لیا جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اختلافات کا ٹائم نہیں ہے اس وقت، ہمیں یکجا ہونے کا ٹائم ہے، اور اچھی بات ہے، تنقید انسان کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے، وہ کرنی بھی چاہیے، لیکن ایسی بھی بات نہ ہو کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہو یا نون لیگ کا، آپ دیکھیں سارے چینل جو ایک ہی لے کر پراپوگنڈا لے کر بیٹھے ہوئے تھے، کل بھی اور آج بھی لگے ہوئے ہیں، تو ان کا تو کام حل ہو گیا، تو لہٰذا تنقید بھی ہو اچھی بات ہے، لیکن ہمیں اس وقت جو ہے وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی غلط فیصلے لیتا ہے تو اس کو بھی ٹھیک فیصلے لینے چاہیے، اور اگر کسی کے اوپر تنقید کی جاتی ہے تو وہ بھی ایک دائرہ کار کے اندر کی جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم جو ہے نا یکجہتی کا۔ سر مائنس عمران خان کی بات ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا عمران خان کے بغیر کوئی وجود ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، زیرو۔ عمران خان صاحب کو کسی کا باپ مائنس نہیں کر سکتا۔ عمران خان صاحب کو وہ مائنس نہ کر پائے جنہوں نے ان کا نشان چینا، جنہوں نے ان کی پارٹی کو توڑا، جنہوں نے ان کی پارٹی کو لوگوں کو الگ کیا پارٹی سے، جنہوں نے دن رات محنت کی کہ عمران خان کو مائنس کر دے، جس کے ساتھ قوم کڑی ہو اسے کوئی نہیں مائنس کر سکتا۔ سر شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی وجہ سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں علیمہ خان کیا کہا ہے انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ آپ لوگ کیوں نہیں آتے اڈیالہ جیل کے سامنے، آپ لوگ کیوں پروٹیسٹ نہیں کرتے؟ تو جب وہ سوال کرتی ہے، دیکھیں کچھ سوالات اور کچھ مطالبات ان کے جائز ہیں، یہ بات۔ دیکھیں جب پولیٹیکل لوگ ویکیوم کریٹ کرتے ہیں، جب ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں، دیکھیں علیمہ خان عمران خان کی بہن ہے، ان کے خون کا رشتہ ہے، کیا ایک بہن ایک بھائی کے لیے پریشان نہیں ہو سکتی؟ میں اس بات کو بالکل ڈینائی کرتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے ان کے ساتھ وہ ہمیں اچھی لگی بری لگے، لیکن وہ عمران خان کی بہن ہے۔ سر کبھی کیسز لگتے ہیں، کبھی نہیں لگتے، کبھی لگتے ہیں تو پھر ڈی لسٹ ہو جاتے ہیں، عدالتوں کے کردار کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو یہ عدالتیں جو ہیں ربڑ سٹیمپ بن گئی ہیں، ان عدالتوں سے کوئی بھی ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے۔ ہاں ہم آتے ضرور ہیں کیونکہ یہی بلڈنگیں جو ہیں یہ عدالتوں کے نام پہ بنی ہیں، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہمارا عدلیہ جو ہے وہ بہت کمزور ہو گیا۔ بہت شکریہ سر۔